प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान ख्रीष्टियान नमस्कार सहित आज नुआ सकाल आशार कार्यक्रम आरंभ करुछु। आपण मान संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ए अध्याय में आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। दिन प्रतिदिन आमे नुआ सकाल आशार प्रति अध्याय सहित नुआ नुआ प्रसंग प्रभु वाक्य शुणुछु। आज गोटे प्रसंग प्रभु वाक्य शुणा। प्रसंगर शीर्षक हूँ जीशु केबे आसीबे। गोटे प्रश्न चिन्ह, जीशु केबे आसीबे। प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व तार प्रथम 6 पद लिखा जाए, किंतु हे भाई माने काल अनिर्दिष्ट समय संबंध रे तुम मान निकट किसी लिखिबार आवश्यक नहीं, कारण रात्रि रे चोर आसिला परी प्रभु को दिन जे आसीबो यह तुमाने उत्तम रूपे जान। जेतेबेले लोके शांति और निरापद बोली कहूथिबे सेतेबेले गर्भवतीर प्रसव वेदना तुल्य हठात सेमान को विनाश उपस्थित हबो और सेमाने कौनसी प्रकार रक्षा पाइबे नहीं। किंतु हे भाई माने तुम्हें माने अंधकार रे ना हो जे सही दिन चोर परी अनपेक्षित भाव में तुमार निकट उपस्थित हबो, कारण तुम्हें माने समस्ते आलोक और दिवसर संतान, आम रात्रि कि अंधकार संतान नुह। अतएव आस आम मैंने अन्य मान निद्रित न हो, मात्र जागृत हो सचेतन रही था। इस स्थान में देखू जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट केबे आसीबे से संपर्क में प्रथम थेसलोनिके साधु पाउल लिखुचंती। प्रथम थेसलोनिके लिखिबार मूल उद्देश्य जे सही समय गोटे चहल पड़ा जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसी सारे, से आगमन कर सारे, यही प्रहसन चारिआडे, यही भय चारिआडे जे जीशु आसी सारे आम रही जाइछु आमर कौन हम, ए प्रकार चिंताधारा लोक मान मध्य चारिआडे प्रचारित होगा समय साधु पाउल मंडली को लिखुचंती जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एबे पर्यंत आसी नाहंती, हेले से केबे आसीबे से विषय से व्याख्या करुछन। कहउछंती किंतु हे भाई माने काल और निर्दिष्ट समय संबंध रे तुमान को निकट किछि लिखिबार आवश्यक नाही, कारण ख्रीष्ट विश्वासी काल और निर्दिष्ट समय से जानिबा को अपेक्षा करि न थाए। तर अपेक्षा नाही जे को काल रे आसीबे को समय रे आसीबे, तो से कोन करि थाए 6 पद रे, अतएव आस आमे अन्य मान को पर निद्रित न हो, मात्र जागृत हो सचेतन रही था। से काल और निर्दिष्ट समय जानिबा अपेक्षा से कौन करे, से जागृत हो रुहे। दिन मान लोक मान कहउछंती नाही आमे सबुर बेटर सिस्टम बनैबा जेमति आ दुर्घटना हबो नै, आम मध्य शांतिर चुक्ति गोटे करबा जेमति आम मान मध्य आ युद्ध हबो नै। लोक चाहउछंती जेमति एक्सीडेंट हबो नै, लोक मरिबे नै, लोक शांति रे रहिबे। सरकार सबू बेटर सिस्टम डेवलप करुछंती, किंतु मनुष्यर प्रजुक्ति विद्या जेते श्रेष्ठ हेले मध्य परमेश्वर आगमन सम्मुख रे एगुड़ाक किसी काम दब ना, कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौ समय आसबे जो लोक मैंने शांति और निरापद बोली कहूथिबे सेते बेले लोकंकर विनाश आसीबो। किंतु ख्रीष्ट विश्वासी माने जागृत रहिबा दरकार, एइथिपाई जे से आसीबे। हमको काल और निर्दिष्ट समय जानिबार आवश्यक नहीं। प्रभु जीशुंकर जिन
ଚୋରର ଦିନ ପରି ଆସିବ, ହଠାତ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ କାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେବେ ଆସିବେ? ସେ ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ସେ ହଠାତ୍ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର, ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ସେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବି। ମତେ କାଳ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ବିହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆଲୋକ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟ ଜଣାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସଚେତନ କରିବା, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୁରକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଫଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସରକାର ଏମିତି ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି। ଜଗତରେ ଜଣେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିର ରାଜା। ସେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେ ବଧ ଆଉ ବିନାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ପରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, କଲେଜରେ ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।